Assalamu alaykum ardaqtуу Tez Xabar kanalının körүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мынау катар тизилип турган спец техникалар, булар сатылбайт. Жолоңдоп атат, жол салып атат булар. Биз Бишкектен сүйлөйбүз. Бүгүн 2021 жылдын 6 ноябры кечкирди, күнгө карай ишемби. Бүгүн Кыргызстанда доллардын курсу 84 сом 80 тыйын болуп атат. Ал эми рубль болсо 1.18 болуп атат. Мен кеч кирсе дагы, азыр сиздерге жолдун боюнда турган, сатыла турган, болгондо дагы срочно сатыла турган машиналарды көрсөтмөкчүмүн. Мынау Honda Accord'тон баштайм. Ак түстөгү Honda Accord Torneo сатылат тугандар. Абалы аябай жакшы экен. Бул 2002 жылы чыгарылган правый руль, автомат, 2 объем, 8-10 литр расходу бар. $4500. 0705 09 05 90. İçki состояниясы жакшы экен. Азыр мен ушул машинада ысынып, салонда жарым саат отурдум. Салон Ташкент, кожа салон, мотор ходовой, нарак берагы зыңк экен. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Боло турганы канча мунун? Боло турганы ал 4,5 сурап атабыз. Ал кеми бар. Кеми бар. Кеми бар. 200-300 доллар түшүп бересизби? Түшүп беребиз. Болду. Сүйлөшөбүз анда. Сүйлөшөбүз. Болду. Ишиңизге ийгилик. Макул. Так, тугандар, жол боюнда турган машиналарды секин көрсөтө берейин, а? Мынанда Audi турат. Бул Audi S4 2.3 объем, инжектор. Газ бензин экен, метан дейт. Көрүп турасыздар, 190 миң сомго сатып атыптыр. Баасы 91 жылы чыгарылыптыр. Күмүш түстүү Audi S4 базарда турат. Күн аябай суук бүгүн Бишкекте. Так, мында Golf тройка турат, ак түстө экен. Golf тройка 93 18 моно 150 миң сом, 0559 50 50 08 эсинин номеру. Базарда турат. Базарда эмес, жол боюнда. Да, Ford Focus экен. Мына темно синий цвет экен бул. Же карабы? Кара цветте Ford Focus 2002 1.8 объем дизель экен. 220 миң сом дейт. Левый руль механика 0502 899 389. Мотор ходовой жакшыбы? Бүт жакшы, бүт тазалык. Боло турганы канча? Колго тийиши? 200 Колго тие турганы 200 миң экен тугандар. аппарат фортелдики базылган. Аппараттары жакшы. Болду. Ишиңизге ийгилик ака. Так, жүрө беребиз эми дагы бияка. Мында эмне машина эле мынау? Билбей калдым эмне машина экен. Продаю ВАЗ 2114 дейт. Gaz benzin eken, hoppa göre. 2004 nomuruna çalaslar süйлөшөсүздөр тугандар. Продаю дейт. Баасы канча bunun? Секин кылдыратып туралы. Баасы канча? 100 сурап атам, 100. 100 сурап атасызбы? Сүйлөшөбүз эсличе. Жакшы. О, видео вызовта. Байкем менен сүйлөшүп атпыз да? Ишиңизге ийгилик. Да, бияка жүрөбүз тугандар. Жүрүңүздөр. Жолдун боюнда анча машиналар сиздерге көрсөтүп коеюн деп атам да. Bundan da daha bir maşina turat. Volkswagen eken. Tak. Bu Golf Pitiorka tuğanlar. 151 ming probeg bilen 2007 1.6 объем eken. 5300 dollar deyt. Avtomat levy rul. Nomuru da çalastar. Tak. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Bo'la turgani qancha mashina? Bo'la turgani 5000. 5000. Bo'la turgani 5000. Tak. Mana Golf Pitiorka tuğanlar. Ko'rib turasizlar. Bozorda turat. Так. Мынау алеги эме беле, City беле. Же Honda Aria беле бул. Honda Aria экен мына. Как раз айтып мына. 2003 1.5 объем экен, тугандар 3550 доллар дейт. 3950 доллар экен. Тиги номурда чаласыздар. Номуру көрүндү, базарда турат. Мында болсо B4 Audi жашыл түстө экен. Кагаз жок экен, азыр мындай эле сурап көрөбүз. Жашыл түстө B4 бочка. Канча дейсиздер? 220 атабыз. Боло турганын айтың, шеп. Сүйлөшөбүз да. Телефонуңузду айтың. 707 58 22 59. Жылы 92 2 объем инжектор. 92 2 объем инжектор дейт. Базарда турат. Мына нарак берагын айтты. Сүйлөшүп көрүңүздөр, состояниясы жакшы экен. Бияка жүрөбүз. Мына Honda CR-бы. Bu Honda CR-бы сатылабы экен? Сурап көрөйүкчү, сатылабы экен. Satılao şef.
Qancha deysiz buni? 420 otuz. 420. Yılı-chi? Yıl 97. 97. Telefonunuzu aytib qo'ying. 550 men 300 886. Shuga chalaverasiz, ha? Mana bahasini aytdi. Honda Servi bozorda turadi, qora tusda ekan. Nexia'ga kelamiz. Nexia 2. Zolotый свет. Nexia 2 2012 1.6 объем ekan. Tuğanlar 185 ming so'mga satuga qo'yib tur, bozorda turadi. Tak, dalshe bu yoqqa yuramiz. İşem video bolsa dagı Servi'mni satıp ketem deb buna yerga qo'yib tur. Tak, qizil tusdagi Servi 1.96 yılı 2 объемы договорная bahası. 0504 mene 85 81 81 pravır ekan tuğanlar. Buna. Döngölökleri qishqi döngölök ekan biroq. Buna satılsa kerak, ha? Tak, bu Honda Civic 2000 ekan, yılı 1.6 объем $3500 deydi. Nomuruna çalaslar, söylöş görürsünler, lev ekan. Honda Civic. Assalomu alaykum bayka, yaxshimi? Qancha deysiz bunun bahası? Bo'la turgan. Ova. 270. 270. Bo'la turganini ayting. So'mga 270. So'mga 270 ming deydi. Yaxshi. So'mga 270 ming ekan tuğanlar. Kun ayavay soğuk, ayaz. İçki. Soğuk ayavay. Bilene soğuk. Vaqtida mashinalar turadi direkt. Shularni da ko'rsatib qo'ychi. Buna mashina satılsa kerak, Lada. Tak, bu Lada'ni da ko'rsatib qo'yayin sizlarga. Assalomu alaykum. Tak, 2001 ekan 1.5 объем 130 ming so'mga satam deb turadi. Esi, salonda ekan kakras. Qalasangizlar сөйлөшүп деле көрөбүз. Assalomu alaykum aka, qanday, yaxshimi? Yaxshi. Bo'la turganini aytingchi. 115. 115. 100 ga to'g'aloq? Jo'q bo'ldi. Bo'lmaydi. 100 ga to'g'aloqqa bo'lmaydi ekan, короче. Lada Samara. Сөйлөшүп көрөсүздөр bunda. Buna Semirkan'ın esi sizlerki emasmi? Qancha deysiz buni? 160. Jiguli Semirka 160 ming so'm deydi. Bozorda turadi. Vaz 2107 2010 1.6 объем 160 ming so'm. Bozorda turadi tuğanlar. Dedi, Ildida da 5-6 mashina var ekan, o'shalarni ko'rsatib qo'yayin, ha. Qanday dedingizlar? Qayoqdan tushamiz? Shu yoqdan tushamiz-mi? Hoppa. Tak, buna men mashinani ko'rsatib qo'yayim, ha. Qarangizlar tuğanlar. Lanos. Tak. Hyundai Accent deydi-ku bu ne? Lanos emasmi bu? Accent ekan da. 95-yılı çıkarılıp tur tuğanlar. 150 ming so'm deydi. Aq tusda ekan, avtomat levrul. Söylöşüp görəsizlər. Nexia. Bu Nexia qancha so'm bo'ldi ekan, ha? Bahası. Nexia 1 bul. Tuğanlar. Bu Nexia 2006 1.5 объем ekan, 165 ming so'mga so'raptır. Telefonuna çalıp surap tele ko'rsangizlar bo'ladi. Tak, bu Nissan, bu жазуusu jo'q ekan, ko'rsata olmaydi ekan. Qizil tusda Nexia turadi. Bunda Yandex'te ishlab yurib tur bu. Nexia 2 bozorda turadi. Esi salonda uxtab o'tadi ekan. 2012 1.5 объем 150 ming so'm deydi tuğanlar. Esi salonda uxtab o'tadi. To'ngib qolmasa le bo'ldi-mi? Passat turadi bunda. Bu Passat B3 88-yılı çıkarılgan 140 ming so'm deydi. Karbüratör ekan. Bunu da söylöşüp görəsizlər. Bunda olsa Honda Fit. Российский номер, учеттан çıkılı ekan. Honda Fit'in bahası Nexia deydi-ku. O başka maşinaniki oxşaydı. 310 ming deydi. Tuğanlar 2002 1.3 объем ekan. $4400 deydi. Honda Fit $4400. Fiyoletoviy svet. Shunday deb qo'ysak bo'ladi. Или розовый bu. Розовый ekan, ha? Розовый svet. Buni oxirgi mashina olsin, ha? Nexia, tonirovka ekan. Bütün laboyuna çeyin tonirovka basıp qo'yib tur, hech qanday жазуusu ko'rinmaydi. Bundan da olsa bir Nissan turadi. Nissan haligi kichkina mashinadan. Tuğanlar haligi kinodagi mashinadan da bo'lchi. Tak, satsam $3000 satam deydi. Satsam $3000 satam deb erkekçe yazıp qo'yibdir. Mana. Telefon nomeruna çalaslar. Aşık kami jo'q ekan. Uşulam tuğanlar. Biz buga çeyin 5-sektordu, ortankı sektordu tartib chiqdik ele. Yol boyunda turgan mashinalarni tartib ko'rsatib qo'yildi dedik. Jo'q degende bir 15-20 mashinani ko'rsatib o'tganga jetishdik.
Amançılıkta görüşölü. Şam bolup kaldı. Şam okuylu. Tuğanlar erteң daha görüşөбүз.